سالت في شي ما عم بفهم. إذا أنت بتحب العمل حتى لو هو أصلا هي الأسواق الأمريكية والأوروبية كلها صاروا يجيبوا من الصين. الصيني Slice na kapayas para sa mga mago. Kani, slice on po nato ni. Ibutang sa ref para pang buglaw. Kay akong iserve sa mga mago. O niya, ang mga na hain na ang papaya, hain na ang melon. Mga mago. بيتي دافع Kuha na siya gliso. أيوة عن جد والله والله أيوة والله كنا الحركة أرخص جبناه بس باقينا نجيب سمك نجيب لحمة ودجاج هذه بس ما جبناها نجيبها إن شاء الله بس يا قلبي ما عندك لذة جدا Muna ni siya mga madlang hilwa. Atong gi-slice. Mas ganahan ni sila ginanion ra siya pag slice kay dili nila ni kutsaraon. Ila ra ning kit-kit-kit-kiton. Mga ilaga. Ngat-ngat-ngat-ngaton ni nila. Mas ganahan sila ngat-ngaton kaysa kutsaraon. Nanaan lang ni siya paghiwa. Kay ila ra ning ngat-ngaton sa mga mago. Bye.